مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.
Nous sommes très contents. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation parce que c'est pas la première fois que je viens ici. À tout moment quand il vient, c'est la même mobilisation et les résultats sont au rendez-vous. Il fait des bénédictions par notre connaissance humaine. Nous sommes vraiment satisfaits. Souvent, quand il quitte, il y a des bonheurs qui viennent et il y a les satisfactions spirituelles qui sont là. Et rien que cette mobilisation, cela encore contribue davantage à la consolidation de la paix. Les messages de Alhadj sont dans le sens de la paix. Ces messages sont dans le sens de l'unité. Ces messages sont dans le sens de la concordance. C'est pourquoi l'autorité adhère à cela et l'autorité adhère à 120% à ça parce que tout ce qui est dans le cadre de l'unité nationale, tout ce qui est dans le cadre de la paix, tout ce qui est dans le cadre du renforcement de la foi des fidèles sont vraiment des choses qui contribuent à l'apaisement dans une cité. Et c'est l'une de nos principales missions et c'est pourquoi nous sommes mobilisés, plus le bureau local de Noureddin Islam et le sous-préfet et moi, nous n'avons pas manqué aucune étape. On a participé à toutes les étapes jusqu'à maintenant là. Vraiment nous sommes satisfaits de l'arrivée de Alhadj et nous sommes également satisfaits de la mobilisation. Merci. Ansewale Nebi, Djemori Djekorea Diabaté, Doko commune rurale Mel. Ansewale Mbalebi, Laïla Nalila, Kana Amra. Parce que Amra est Laïbrana Koutang, Naboraya Moslamana Dina di Makafo. Ni Mola Dina Makafola, Yoro, ni Aladiara Moye Yoro. Ni Moitura Alakoro, Alabekaira Kawiye. Oboloma ni Alhadj Gorea Moila ni Manaya ni Aila Dina Yema Kafola Minje, Ole Atula, Ala Herekela Anye, Ala Abatemi. Muno ane autorité locale ne kuna sini kunu kana se bima anye amran la bureau local mi amran la ikan ka bara beke pour que ni eke réussite di parce que là il a message lié ben te ben ani kamben ani kamgo ibolo di nyoma et oui an fana la mission di en tant qu'autorité an fana la mission di c'est pourquoi nous sous-préfet an la Noureddin jama bekan an ka fongo ni te folango fa e kanyana le parce que a message min fola no beni a message min fola na ye tembeni ayel kuma min fola na ye alakandi o ile soro sumala o ile moy bolo di la nyoma o ile benkan ben na sabatila vraiment ni o kokodo
an autorité yo soutenu dale o koko do an autorité yo le fait vraiment nimradia nya o le salam kada kay la ku kramo la elaz kramo suru la nalite ama brando ala nali ku floten di seke nika isinya fula kala woro do foloma le diali foloma wuli kada landa da ni seke kate katrate dukum aka minke wuli yira aka alamadiya seke kalamadiya dukui abora o herenu nemanara bi amran kono miri mo bay ni dimsen musulu ko ke bulo sama ko fana ka fala do ka kala do kana magben sene nyakoro lali président ni femenu blala sene kelalu la blado pour que sene sabati sanji kote masabati linte ambi maroni do ukera aladi no ya ke sanji kola sene men na dani no witien to la alado ila sabata mulo bolo ben no ya harjiga ko mi fana nyaga minina beni sanin kuma yang harjiga deni wole fana la aladi da kunyumandi mente ke ala sodo kodi sabatin urugi dina ma ben munyinina sabatin urugi min ko wole bendi ben wo jama bole nyami mani seke kelenten di la jina le ndibi iba seketa mogo wabi konondo ni kile mogo kemesigi mogo bi konondo ni mogo fla o kam fenfena fola la jina jamana ko mogo be kile na yambi anu we be sigido bismillah wole be yani bi no we ki bolo di nyoma anda ngre ye anda le jina dumarido andi donkilindi kabo kilindi anda ngre ana dina sulame ado a photo mi makula ilaha illallah muhammad rasulullah ambe deli mamudu dina anda ngre yoro ni an kan ngre yoro sabatin urugi dina jamana kono do wumi ke to ka kella jine surtout ka kana président na alfa professeur alpha condé ka do wu ka e sini kende ala mo mi numirila kante mo mi bulo ka fo c'était mo mi ka ke ki miru wi ma ka jamana nan fuluta kala na fo budam senina ka fo ko bon ayide ay la sabatini urugi ay sigida do ay beta be mayo ke u botom do boto do wule do fem fem do ni na to do kana fo ala do ya allah ya wahidu ya sabu ya awal aketo ala do ka fo ala do kamina na président mama ka la jine do suma le ina ka dun kelindi ka bo kelindi surtout balawumi ye yam fam fala do sintana do ko mene ya ala ye sintana bo mo lu miriala anyi dun kelindi ka bo kelindi frontière le yandi ibrake duna lejine yela yani do sariya maba koko maba ida e ka fukan do jamana mkono jamana nyumani donc ni an kan da yudo an kilindi ka bokelindi anya la tarala mina olori a bismillah bola bara na labra an lejine ka an be mamadou dinaka fen na la ina lan sorna bismillah kay ko sigi alhamdulillah la luma la do ala edien kambe la kanda kamla la kanda kuluna la sansan ko ala mokerani ana prida nywa na e professeur alpha konedi nema mansa herena mansa menu milla jamana ma kasini kenda adama kulu ko nyuma kadama ben kamera ala mokera bijin la sallallahu alaihi wasallam. Oui, bonsoir. Moi, je me nomme Namourou Doumbia, je suis le sous-préfet de Doko. Mes impressions, elle est bonne. C'est une impression de satisfaction, de fierté. Ce n'est pas une première. Sa première visite a été une visite de confiance, de marque, de sympathie. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, quand il a quitté, le bonheur est venu. Nous avons pensé, il y a la crise de pluie alors là. Et les gens sont déjà, c'est la période culturelle. On a pensé nécessaire qu'ils viennent prier pour, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour Doko et ses 41 districts. Donc pour que Dieu repense à bonheur à ma circonscription territoriale. C'est la raison pour laquelle il y a eu une forte mobilisation. Cette mobilisation, elle représente toute la Guinée ici. La synthèse, ça dénote que nous sommes ensemble, nous vivons en bon Guinéen. Et ce bon Guinéen, c'est ce que nous cherchons. La paix, la culture sociale, l'harmonie, l'entente. Et surtout tout, que ce soit sur le respect et le fondement de l'islam. Qu'on se reconnaisse en tant que musulmans, qu'on se reconnaisse que nous sommes venus tous de Dieu et nous repartirons tous de Dieu. Donc il faut purifier le cœur et puis l'esprit. Et tout en mettant aussi, accordant et le patriotisme, le bonheur, le fibre patriotique, pour que nous pensions que la Guinée appartient à nous tous, que chacun a sa contribution à faire. Et cette contribution de développement doit être fondée sur la paix, la culture sociale. Doko, c'est la frontière. Un étranger qui n'a jamais mis pied encore à l'intérieur du pays pour voir comment sont nos institutions, comment la loi est respectée en Guinée, comment les Guinéens se comportent, c'est à partir de sa frontière. Donc c'est le miroir de la Guinée et cette miroir, je pense que nous sommes là pour consolider et
demander que El Hadj Solo prie pour notre pays, la Guinée, mais aussi pour notre président. Notre président, c'est une opportunité que Dieu a donnée à la Guinée. Cette opportunité, tout bon Guinéen, tout bon musulman doit saisir. Ce soir, il a été choisi parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il a cette énergie, il a cette vivacité. Il a pensé le bien de la Guinée, le bien collectif, retourner à la base. Si je dis à la base, même le hameau, chacun aussi se sent aujourd'hui en bon Guinéen. L'eau est là, les forages sont donnés, les images des télévisions sont données aux villageois. C'est pour dire que le président pense que la vie qu'il y a à Conakry, c'est ce qu'il est en train de transporter, de transplanter dans les milieux, dans les villages et dans les milieux ruraux. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes très fiers, nous prions Allah le Tout-Puissant qui nous repense grâce à notre cher pays, la Guinée, que Dieu nous a tout donné. Il ne serait-ce qu'une prise de conscience collective pour accompagner notre président. Nous sommes contents et nous prions El Hadj Souleymane, nous prions pour notre pays, nous prions pour notre président. Je prie aussi pour ma communauté, la forte mobilisation. La salutation viendra après votre départ. Je vous remercie. Mamoudou Keita, Doko, district Tomogo. Sawananga me molobi lay solo komina asanama sekebi o kale sanjil mindi o kanno seke kadobo anako folo anya kena kele ne kadi aboyan akala irudo ita anye kanko ike anko ike aboyan sadum bodali ya jama mina le dia jama mina ni kabo bi meta ma ko ase gregba kana se dama kumalado le so la jama wolele nadi sadum bole na bonyama ani ala de la ka kirade ala ka do barkado le so la do udo abole ya nyamna do do ala ka seke fambe katebo ala ka seke fambe ke ko mi baba abodo ya seke ka mi bina ko kwasane seke ka di bini le solo ko le anya nafale lala anu nya nafale lala le solo nafale kabo anuka anu mo le solo ko kwasane awan le solo ko nafale ma ni alabra kitala ro abra na seke anale seke deni ni seke mo ko bale ana ani ala de lamina abodo mi kala alaka ndugu yaudi seke ka be le solo la blaro seke ka ku Gemi da la ila wolo di hakata la sallallahu alaihi kamne geta o sawana kami bolo kadi kama sawana lima vraiment dogo sigi seka sigi bon faida amala sawa amala nyari amala sawa ku amala ya fala yamma kama na lambara forma tana fala tan faida samala ne uba nanina abra boya ko ay herala sorla bon momi herala na libra it is a fi dawro kama solo ko fanda woro ay kama solo ko biya ro sin kana kama solo ama kanala ama nurdin ama asbatila an ko an sawalen bi demsen sawalen mo bay sawalen dogo sigi seka sigi ambe sawalen bi vraiment kama solo an sawalen ko duya ami so ka fa wole ko an sawalen ko duya wole nasite anya kama solo ko le kanyambi ne to le haja fanta ne président le dia seke mume sewana kam yebule da ambra sewa seke dugu lolu ni ngalamba seke dugu biwor ani lolu abiabra sonana tereni kayambi foi tamule ambi fo sewana kan kaida ka aida ai na be na ma dia lanye ai bola ibra ai na la ibra ai ni sene na li dia lanye Konate ile to ni ka bosu jumana ne to wale ko ne ma ka botingo Tingo. Solo anali do. Ayedu au kanye. Dosa do uri de bama. Namfulo kola do uri de bama jangro kola. Do uri de bama dingola do uri de bama kabarika do ando. Anali ulila. Ntole balambo suba. Kabo salam saji. Bo sewana kami nabi. Aye mo ba sanu mon senema ya kramo sulo ko kani seke ka tunune na tema bo anye telemi do na bidi chunro dunya nya gwa bane kala trangola ka jaba suguto ro tantanlo sey Souleymane Sidibe anye do wulaye asi ala ba kanala ko to do munke kamena ni seke be malabo kala
ye kamira le la wule wuri amra dina ambiya ko kile ne ma amiru ay bismillah ambiya ko wallahi sigiri bismillah kan bismillah ambiya balo ayo kuma kada ye nyaari kama sura amra ko ya kwa se kan bo nyaari kala ma wai Allahu akbar bai ay shego solo se sa ayo se ato ta mankala iso foka fo Allah ayo se
Ala bela kana anna lekra mogo min kunbena ala sini kendaya dama ala laban kulman dama kela kani kuso rahmara bi sallallahu muhammadu aywa ne kante doko mogo ba kanni asiamando di kuna kolon kalaman ka bo kankan bi ka se doko ya fayda lagne bebra lombi ko sexuellement sidibe ka doko ya ulo mogo ba togoro ko ka idala ka bola bra anani abra ni kala krosi anye bitele min doni sexuellement sidibe bra senya sabale ke doko ya atam tola ko bamako o kote de kana doko kana do wuke anna ko folo anara kana do wumunke ala kala akira kala do wuje bida doko ma do wu okoro kera mundi anna fuga ba mindi o wulida wo sanela kata keda doko ma jigi wo ko aflana anada sro doko ya dolobo kele ka doko lamini ako kate do wukela tanke dolobo miya anka dolobo mu be dégager kaiboya kailawa koka ka do iben ko ilawa asemando sexuellement silombre na doko ya foi ta do foni bonya ni karamate ala do ubra mna doko ma na na kana do wuke wala do umna la ma foko faye akala la ka foka do umkela doko na la jamana ka ka amela na mu faye amra ka woli malon balidi odo nyumankela do sarale ikala nyuman fo anyana jugumankela fana naka jugumanke afo anyana allo kibra jugumanke mba mogo ba todo doko duguti bureau todo sous-préfet todo maire todo ko kaida sexuellement nala jamala ka bismillah ka bola bra anala bra lola menu sele en fait ambi kana elas malo seke dugulolu ni dalamban tokoro kan se wale ni ka ɲafiye gositɔ ye kɔlɔkɔdogo dɔ siɲɛ fila fɔlɔma le diyali la sɛkɛ bara kasi a kɔ a bara na sɛkɛ k'a la kuma lamɛn kilili kan na mɛn a tami fɛn fɛn kɛlen a kɛlen nɛɛma ni hɛrɛ le di sɛkɛ ma n'a bɔra yan bi fana an yiri o ma kamasɔrɔ bi sanji ko bara an hami sɛnɛkɛlalu y'an bara yan bi a bara san saba bɔ mɔgɔ t'an danna sɛnɛkɛ dɔ ala ko mansa ye hinɛ na sɛnɛ ye sabati an bara ɲina
anye kasila du koro nanfulo ko aye duwawu kanye ala yan so du koro nanfulo la menta na sulamaya tiɲɛ min ta na badenya tiɲɛ a tɛ seke tiɲɛ ka lajinɛ tiɲɛ nanfulo min di kɛ ka sulamaya la sabati ka sekela sabati ka lajinɛ la sabati ala ye o di an ma a ye duwawu kɛ an ye bɛn ni kanbɛn o don sɛkɛ kɔnɔ a ye don lajinɛ kɔnɔ ka ban ka duwawu kɛ sɛkɛ n'a lamini ye k'a tara kɛ doko ma bademalu silamɛ min sirila misiri kelen na kɛlɛ dɔ ye ni ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ a sigiɲɔgɔnma ye ni ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ an bɛɛ fana ye lazima dɛmɛ ala duwawu ye jabi an ma hankili ni sɔrɔmɛ dɔ an ye dingɛ bɛɛ y'i ta o ban yan'a duwawu kɛ ka ban ka duwawu kɛ an na perezida ɲuman ye n'a ye professeur Alpha Condé di ala ye si ni kɛnɛya di a ma ɲɛ mun lalaw ka wele duwawu kelen di an nalu ye yafa silamɛlu ye yafa ala bato tɛ sali kelen di a duwawu kɛ silamɛ ni silamɛdenw ye an silamɛlu fana n'a bɔra yan bi an ye sali min kan an ye sali nin den ni cogo don na dɛ an ye ala ɲini mɛ an y'an dɔ ja denbatigi mɛni ye yan ni duwawu kɛra an bɛrɛ bɔ yan a di minɛ an ma n lal'o la a ma duwawu kɛ yɔrɔ dɔ min ma minɛ mɛ duwawu bɛ ti an denw bolo an y'an dɔ ja den mɛni ye o di an y'an ɲɛ lɔ a ye jogo fɛ ka ye jogo don ko ɲuman na minnu na kurusi dun ni sani dugu tɛ a tɛ silamɛya dɔn a y'i dɔ ja den na kurusi ye sigi san dɔ a kana to sani dugu tɛ minnu den kun danni ala m'a fɔ ko kɛ y'a den kun dan an y'a fɔ olu kɔnɔ n'an k'an kɔsegi den ye kun li ou bien ye kun ma tigɛ ka o bɔ yen n di min fɔ Elhaji n'a nɔnkamɔgɔlu ye wele ni a bɔla i bara a nala i bara ala m'an dɛmɛ da ala ma olu yɛrɛ fana dɛmɛ da ala ma lajinɛ dɛmɛ da ala ma lajinɛ mansa dɛmɛ da ala ma silamɛlu dɛmɛ da ala m'an kɛra silamɛya la sabati na la wuruki fɛn di sɛgɛ n'a mirindi kɔnɔ hakɛto kɛla la sallamadu Allahu akbar walillahi alhamd walillahi al-izza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi ni'mahu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما بعد إن الحمد لله إن لله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما أم الله فوق الله كوي مالو muna masaba me ka bilon jira an kenela amara Allah taala fo kaba katanga yire masabala jama mina den ni mari ala ko jin mi jafa ke jama nye ala molo kira amara masa seti tra masaba masawasani masanemani masaba membra Allah taala la jomba ikira kira bi na la sek solomani ku siribedi mari ala nanu ko fe ya herela ka ko se dama herela ala molo kira anani hajuni kamimina amma yambi marela amra dali masaseti fe ayini fola kadial masaseti ye ka jebi lagina ma ka jebi siri ma ka jebi seke ma ka jebi mande ma ala molokira amra Allah taala dali masaba idien mari ala fota ni keta ma mari ala ka here ke seke ka e ka sere ke lagina ka ala molokira awa annal bamba toro na ya na flan muris magasubadi ko ka lik islamic predanodi konne kramo dawla keta e wuli ko ka tafoya flafo awa jamai donc nan sira ye ne hakato ni jama fe wala alam rabbi sallallahu alaihi wala ene ya magben kare alama dilama nini sintana alama kisilama amasrole kramo kela nali mi fe ka ke heredi ka ke kaira di ka ke bena sabati di ambulo alamo kela kramo kela die konoma nurudin jamala die konoma c'est le sous-préfet ani ana moba Elhaji Namori bela diɲɛ kɔnɔ ma muso minnu bɔlen an tɛ se dɔwɛrɛ fɔ la fo k'a fɔ karamɔgɔkɛ ye k'a ni sɛnɛ a bɔla bara a nala bara komi kuma la fɔlɔ k'a fɔ ɲama
a nako fɔlɔ tɛ yan nin i bɛra mɔgɔ ye nala yɔrɔ dɔ kelen kana fila kana saba ou bien i natɔ yɔrɔ min na o ye k'i makili parce que an n'a makili la fɔlɔma ni filanan ni sabanan ni diyalen an na an ye min fɔla Alaji ye mɔgɔ minnu ye a bolo yan ni a ye Nurudin Jamadi o ye diinɛ la sabati de la yan f'a y'o f'a ye o ye duwawu le kɛla an ye yan tɛnɛntɛnɛn f'a y'o f'i ye o y'a duwawu o ye hɛrɛsiyamanba le lasela an ma yan parce que autorité ye koko dɔ Nurudin y'o dɔn sɛkɛ jama ye koko dɔ Nurudin y'o dɔn c'est que autorité fana ye Nurudin ko dɔ le f'a y'o fɔ Alaji Sɛki Sulemani ye o le kosɔn ka daminɛ kunasini ma kana se kunu ma kana se bi ma mɔgɔ si ma baara kɛ réception ni resignement ma bɛɛ o le ɲinina parce que Alaji Sɛki Sulemani a na min kɛ yɔrɔ to yen dɔn ani a min kɛla Laginɛ kɔnɔ ani a choisilen ɲa ma États-Unis k'a kɛ ambassadeur di silamɛya la sabati diinɛ la sabati kɛnbɛn ni kanbɛn la sabati UNESCO bolo Nations Unies na vraiment an fana a la mɔgɔ ye o le siya tɔgɔma la Layi Birama n'a la jama a y'o le siya tɔgɔma la yan ko kɛla yan a y'a da ɲuman donna o rɔ ka duwawu kɛ parce que an ne yan n'an m'o f'i ye an fana ma kɛ mɔgɔ sɛbɛ de hali jama bɔɲa i y'a lɔnna o ma an ye mun ɲinina jama fɛ sɛkɛka bɛɛ bɛra bɔ bi an bɛɛ bɛra bɔ an bɛra an bolo di ɲɔgɔn ma mais sous-préfet da sele yɔrɔ dɔ ma duwawu ɲuman ni a kɛra ni mɔgɔ k'a ŋɔnige ɲuman la i kan ni a ye minnu ye sigi dɔn na i ma sigiɲɔgɔnya kɛ dusukugoya la na i ma sigiɲɔgɔnya kɛ bolodon bolo la na i ma sigiɲɔgɔnya kɛ bɛn na a tɛ duwawu min kɛtɔ a tɛ minɛ duwawu min kɛtɔ a tɛ bɛn olu kosɔn sɛkɛka lo an bɛɛ bɛra an na dɛ bi kana karamɔgɔkɛ ɲa bɛn ko ala duwawu ye ko le ɲala an ma parce que depuis duɲadan na ala ye ɲumanya la ala bangela mɔgɔ dɔ i la o ka to dugukolo kan mɔgɔ ni ale ala tɛ o dɔ le Alaji Sɛki Sulemani de mɔgɔ minnu ye dugukolo kan ne ye tola adamaden to ni ala tɛ o dɔ le Sɛki Sulemani de o mɔgɔ la di ne ala bɛra kɛ an b'o mɔgɔ sɔrɔ dɔ ye nafolo le ɲinina dɔ ye ko bɛɛ ɲinina mɔgɔ min bɛ se o duwawu kɛ la parce que ala bɛra mɔgɔ ɲumanya la ala bankɛ ala bi a kana ka duwawu kɛ nin ye ni an m'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an dusuku gbɛnya ɲɔgɔn ye n'an ma bɛn hali bisa min bɛn tɛ olu de k'a yira la vraiment ani sɛnɛ a diyala an ye a na mɔgɔ minnu to a kɔ yan Ibra ye jamaba nin bɛɛ bɔra o la baara le o la baarada le k'a la ale yɛrɛ la ŋɔnige ɲumanya kan ani k'a la ale yɛrɛ la ala dɔ sɔn dɔ kan o le hakɛto ba ka salamu ayiwa Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa salim salatu ka nɛma na barasi kila na la bon don kuluma ala mo kala wali yufurelu ka nɛma se woluma kila baraka la ala mo kala mursalna kɛmɛ sabatan saba ka ala hinɛ wala ka ala faluma ala mo kala nabi me wa kɛmɛ wa muwanna ne ka nɛma na barasi woluma ala mo kala jama me ma jigilen ni saya sule ni beko men salatu kan ka ala hinɛ wala ka ala faluma ala mo kala jama hami ala ma jarala seko barabo kankan bisimilai kanado yan alhamdulillah mansa bayden ka bo yan bisimilai ko ila kankan so kono alhamdulillah ala mo kala ka ni burfen kanda ala bulu ala mo kala akato menu fo ala mentulu ka damma ala mo kala la rabbi salli ala Muhammad ay wa jugmonte ka fada Alaji Madina Birama ka fada seke dugululu ani dalambana ka fada Nurudin Islamic ke na muso denmisɛn ani mɔgɔbakɔrɔ silamaya nɔrɔ sɛkɛ dugukolo kan ka fada wulula ko sɛk na diyala n ye a bɛnni an ma karifawulen dumbuya le ye sigiri jamana mun mɛ Nurudin président ba de karifawulen ila bonya le wori ila karama le wori k'a di i ni nɔrɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka fara sɛkɛ Nurudin na ko seko nali diyala n ye k'a bɛn ni sɛkɛ ma ko sɛkɛ bɛ ala ye sɛkɛ bɛ Sɛki Sulemani Sidibe ye sɛkɛ bɛ ala ye sɛkɛ bɛ Nurudin Islamic kankan ye Nurudin Islamic nɔ woro mugan sɔrɔ ka ta ka di karifawulen dumbuya ma ka di seko ma ka ayi bisimilala ne wori ka fara sɛkɛ Nurudin Islamic la
ka woro mugan wola sagajigi kan takana min sɔrɔle wo i ma kuma o tɔ watɔ wori ko ira silamaw la woro mugan nin ka di kalifa wule ma k'a la sagajigi kan k'o ta k'o di seko ma ka a ye bisimila ka ye toli dɔ ka i n'an ka kan sɛkɛ an bɛ ala ye an ba ye sɛkɛ dugukolo nin dalama k'an bɛ ala ye an ba ye an y'an lala yalala nɔ ka wula yalala nɔ min fɔtɔ ka se silamaw ma wele o de ala marabi sallallahu alaihi wa sallam. Mantorana ko ye bismillah do ke do ko ye e ka do ke jalatu ye ka do ke professeur Alpha Condé a bɛɛ la simaya lafiya a bɛ dege a bɛɛ an ye min fɔ an ma min fɔ e ka do ke jamana ye ka duwawu kɛ dugu jamana ye ka kɛ dugu kan sɔli ala muhammad فما لك نبني مجنبي يومدا وليصل يولينا إلى فليكم أنا مرمدك جمامي فعلي على كيرك نبني مجنبي يومدا إذا اللهم صل على نبينا نبي بيرا جرامات أحمد حبيبي يومدا صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم kila yine madi ala mo kera amin ala kila la bonte golo ka kalu yine madi ala mo kera amin ala mode kila la sahbalu ka kalu yine madi ala mo kera amin ala kila yamulu la himelu ul azmulu walijilu ka ala nemalu ma ala mo kera من الهدى لجمالك ميبفر له هلا نعم على ما جديدا من جمع من مجيل سيفر لني بيكم مني صلاتك كانك على نعم لما على موكر من الهدى يدعو من كنو نلمدوك دي سيفر سامل يدعو كلو كنو مني صلاتك كانك على نعم لما على موكر من men kengelu senkan ye du kolo kan kan do ben talo nyala mo ke amin alhamdulillah sangari amin alhamdulillah gondi du wo ke amin du wo men ke to ke du wo ni ke alado ka ce Allah kilalo sallallahu alaihi wasallam banka duwa woni je mo balu do menu kala ala fe jom men ye duwa woni kala jon juru boto jon la fontiani tomboni baba molo dia nan kuma fo wala sele ke molo dia nan godo fanka ala kilenela ala dia jamali makonya ma ala mo chela sangari ye fonyo le bolanda do ala le kolo do na do molo yinyalo ala do samena kile ya tetiela woni sombe ala la kile nyalo
Samena hina ye kesa musulu kono baka chalu nyate bero. Moli sombe alala kiliyado. Samena hina ye falutana no kono baka falu nyate bero. Doko mo balu. Seke mo balu. Deme ye kumala alunyana bi. Nintuma lundo dan mirimaku. Dabare loni wo ye kumala. Dani maku se mansame yi. Jamani mako nyafanka ye mansawulela. Aba follow me lagi solo barasuma. Kele ya be farabate mo balula. Kana no sigiri mo baluka. Kele ya be do seke mo baluka. Ikila ya ubase do ku mo balu malomi. Kaluka de men kana bara duniya tu. Kila base seke musulu malomi. Laji suloko ben la meroma. Dina ji bondin ne musulu nyala. Laji suloko makemenu hena kodi. Dina fotin ne musulu ma kalu fanalu chebalo ko bidisi. Kama soro dunia. Dunia kuno suluma. Dunia badila nyawuya. Madiya men natilekele wuldi malolondo. Kama soro dunia. Imana jama soro nyawuya. Jama kuma kemenu harijade wuldi malolondo. Sabula alabi so yisila. Alabi jefene yisila. Sangari inyonyonsa ni alale tamlula men kan nawuli jansumana mo balute laro masamen kan nawuli jankana mo balute laro nyman sawle tamlula men kan nawuli kanka mo balu sena Masawule ni tamloli kakan kanana do seke mo bolu kambi. John men ye kumala jone jurubuto tumbo ane baba. Dunia londo ye koro seke kalu. Sata jangaro base kramo solo malumi. Ni mina ba mina kramo solo sema. Nimina yesela kramo solo sisido tumami. Ndiana musulu. Uliye nyalankala ni kumfirifiri ni kororo milila. Darajan ni nafulo menu sorone. Ulu sebe yeto palisi jumankono ni musulu yu nyilika. Nimina basi kramo solo kandu la tumami katune sayalemo. Kramo solo makune anko. Dinni musulu yenyo sibola. Aka tere menu soro. Tere ulu papiye ye falisi jumankono. Aka mbuna fulo menu bla banking kono. Ulu papiye ye falisi jumankono. Denni musulu beto nyonsi bola wobale sikide nyine fe laji solo di suma nenko hankile malu bi kambo denu matumami ke kambo musulu matumami kalu ye nyonsi bo dabla alu be ka nyoma solo luti menfe obara suma obiri magu nidiana de menara kana bulo ma ile la isuma nenko idiana muso membana
ka bolo moyene la isumanenko wodi boyle fe ka wa bolo la ko safina na badeno dia nyeme kundo ye bolo la ko di na to ne woni ma anya ke ko nya ya ne wulunate laji sunu sumanenko joni baraban kasanke baraban masalini baraban laji sunu donko do kaburu kono tele kelen tele fula temenenko yewi nyalankala kaburu tele sama yewi nyalankala kaburu tele nani yiya mafule kaburu tele lolo yewa laji sunu lane mafule denka kono tumbulu yendaro nyami tumbulu yekunsiro nyami babalu yendo nyami idije manyininga ko seketu yedeme kumaka na mena ko te kasoro nile ala nesenema ada bi so yisila abije yisila na tone sayale ma seke kalu na tone akenya wole ma seke kalu na tone nyana sumale ma kaburu kono seke kalu ali kono lombiri sanche metemenenko seke badenya lutun kadi sanche metemenenko seke furu kadi sanche metemenenko mo bonate sibo ala kidina be seke dudo kay kimira me tesibo ala kono anya bi mello selen be ji seke kono bi ka selen be ji seke kono bi ka sedenen ta seke kono bi kisi ka domo seke korokolu la fente fo fente ke mune ya sababu di pembalia Marahumi nane baraka yama seke kono ni ala sonna nindali mari sonna sekeye duudi jamana di miando fulene baraka jamana sekeye duudi limana ya yoro ni ala sonna sekeye yoro di kankelenti koni seke la kankelenti ya benyine ka fesoro ano fesoro na kumena anda ya fosisa bi musawalembali abafo kamirenke sangalatidi suti ya fuye ko sayawrake sous-préfet jamana mansalu norobla obran jamari ko hamindo ye seke jamana la dogo jamana la ko nyafo alayi anna mereba obran jamari suti norobla obran jamari ko nyekuma do fo alayi manyafo alalo kache alalo mansa ba mansa wasale ima seke ima doko ye nena doko sanfolo mena nka ala deli doko kona meira kana na doko koro ani molu ka kame fonye nintun kan tolo malo molu kuma kana ntedo seke kono la yisolo nara ala du yero fe ma menjera menya fola ala do kache ala do kadini nka do uchende mendi na sanfolo na maso ko ka subareke doko sabula nka ala kili heremena aluma ala wuli nyumaro fefe na ko kasoso wole ko son maso ka nyongore ke ko nete aya awane jago yasila mafora di folo an sisi doya ateta lan ora kan da ateta la kitabu do kan wado ko fananje ni wole do ne yambi ni ndali mari sonna anyi nyonna me alu yimu yoki sabari tele seme kele ale qur'ana karana nurudin biro bolo ni ana sonna ni ndali mari sonna fementuni doko kaluma mentuni seka kaluma ndanyini alalabi na mala bopo ka di seka ni doko ma po yani biku yalo ko le jibrate me po dembola tela sika ya manje Mansaba mansa wasali ali mafa ali tulo singa jone dulubuto tubu ale baba nyen sarala aluna
sarankana fɔlɔ minnu ye doko minnu ye sɛgɛ jamana kan sarankana saba ye n bolo hali toloma lɔ sarankana saba nin na sa a nafa de to doko sɛgɛ jamana kan sarankana fɔlɔ loti minnu ye doko loti minnu ye sɛgɛ loti minnu ye sɛgɛri ɲɛ sarala alo la bɛɛ janto den ni muso lɔ laharalo kɛnɛ b'a bɔ lotilu ma ɲininkatɔ le den ni muso mina ɲama dunuya hɛrɛ b'a wara ɲɛw ɲa kundo ye saya de di ɲɛ sarala lotilu la dunuya la dana bi tɛ dena bɔndɔ ɲagba tɛ loti fagala dena bɔndɔ ɲagba a tɛ den sɔrɔ muso lo fagala kɔni den dɔ tiɲɛ ɲagba den batulu ye wele nimisa kasi la ka don kaburu kɔnɔ luti ere mase I muso la lila muso la tiɲɛ kosɔn I mase I den sɔn bɔra lɔ ka den to dinaya lɔ den na diya ɲɛma I den ni muso bi la kasi la mɔgɔ ba ya lɔ I ti ma mun kɔ lutilu an ye yɔrɔ min dɔ bi a fɔ min kɛlen ko ala di nɛɛma la di dogo bɛɛ bara wo sawa kan mɛ bari awa kɔni ni n ko yan bi luti ni sinɛ k'i toloma lɔn na luti ni sinɛ kɛnɛ nin kan denw de ni sinɛ kɛnɛ nin kan mɛ ma kunu safo sali I ma fajiri tɛmɛnen sali fana mɛ nin ma sali I ma lansara fana sali ni tɛ o fɔ yan ko fɛn fɛn ma tɛle saba sali tɛmɛnen sali ko sen tɛ bi dugawu o jibi lɔ fana wara jibi mɔgɔ wɛrɛ l'u ma an y'a kɛlɛ de ala ka den dɔ bɛ k'i yɛrɛ lɔ jamadenw ko ko ala y'a kɛ n y'a fɔ molu ye y'a mafilɛ doko ye doko lulu mafilɛ bi ye sɛkɛ lulu mafilɛ bi ye sigiri lulu mafilɛ bi I kɛ bɛ denu kasi kan ma bi ko seli farida le fɔ ne den kɔ ko den kasi ni ka ye wele kasi la ala ɲɛsiranɲɛ kasi kan o bala tunu lulu kɔnɔ kɔni ni mɛn ka miliyɔn mugan di a den ma taa cila ni kɛ sigiri ni miliyɔn mugan bɛnna o kɔ sous-préfet bɛ ko sɔrɔ a dɔn gendarme kunti bɛ ko sɔrɔ a dɔn commissaire bɛ ko sɔrɔ a dɔn n y'a fɔ molu ye hɛ dunuya badiya ɲɛw ɲa nafolo tɛ jina kaburu kɔnɔ lotilu bɛ janto I den ni muso sarankana filanan a y'a fɔ sous-préfet ye k'a tun ka lɔn de mɛ a tun bɔra ɲinan kɔ a di lɔn si ani lɔ ele ma fɛn wɛrɛ fɔ ko ne y'o fɔ ala ye fo k'a fɔ ten ko sanji ko ne y'o fɔ ala ye I si ten ji mɛn natɔ duwawu ni kɔrɔ ni ala kirila ji mɛn na a bɛɛ n'a ka doko dɔ ko ka sɛgɛ jamana dɔ ko baarafɛn jugu minnu ye dugu kɔrɔ ni ji ma bɔ pewu ka doko saniya ka ban k'a kɔrɔnkɔrɔ tiɲɛli yi dɔn ale bufɛn minnu kɔrɔ n'a dulu mu wa ji kɔrɔnkɔrɔ bolo pewu wala sɔn ne ni ala ma don doko ni fɛn wɛrɛ de dɔ fɔlɔ ɲɛ sɔrɔla muso dɔ la muso minnu ye yan n na don alu ye mun y'u cɛlasigi don alu ye sabari muso minnu ye yan alu ye mun y'u cɛlasigi don alu ye sabari namuso minnu ye sɛgɛ namuso minnu ye doko n sarala alu la namuso minnu ye lajinɛ minnu ye afiriki kɔnɔ n sarala musolu la alu ye mun y'u cɛlasigi don alu ye sabari kɛlɛ b'a don I ni cɛ tɛ bon kɔnɔ namuso ye sabari kɛlɛ b'a don I ni furukɛ tɛ lu kɔnɔ nalu alu ye sabari dimi minnu ye don na alu lɔ den kelen ni fila sɔrɔ ne kɔ alu y'a to ala yalula kɛlɛ kɛ ka dimi nin bɔ alu lɔ cɛlasi muso n'i ka kɛlɛ dɔ ja I furukɛ fɛ berebere I furukɛ ɲɛ wulinna I kelen na tɔɔrɔya ma dunuya lon do bɛ se I di den kamalen sen kan mɛ ko ɲɛmɔgɔ t'a dɔn ne de dusu suma namusolu cɛ tele tɛ labana den tele de labana cɛlasi musolu cɛ tele baadenya muso mɛn na y'i waso la ko bala muso tele ni den tele ma di ye la I de kasi mɔgɔ ta fɔ I ma ko sarankana sabanan den minnu ye doko den minnu ye sɛgɛ
bɛɛ t'i ba fɛ bɛɛ t'i fa fɛ adamaden na jinɛ fɔlɔ ni ba ni fa di laji sulu lɔ ne yɔrɔ mɛn dɔ ne ka mɛn kɛ n ba ye ne jɔnen nin ta o ma bi ne ka mɛn kɛ n fa ye n jɔnen nin ta o ma bi minnu mo i balu kɛ n dɛ alu ye tulu dɔ bangebalu ma alu kana dimi alu kɔrɔ bangeba la dimi ye bala o le di dunuya ani lahara ɲɛ sɔrɔ la den mun bɛɛ la n b'a diya den mɛn ɲɛ i ba ni fa ye den ɲɛ ka tɛmɛ ne kan n kumakan b'a diya den mɛn ɲɛ i ba ni fa kumakan ye den ye ka tɛmɛ ne kan ne ka i ye de i kɛnɛ kɔ mɔgɔ de wuli ka tɔɔrɔya kɛ k'i la bɔ a la mo i ba ko gbɛlɛma mo i ba muso ma ka bɔ muso harijɛ lo ma den na den na lu tolo ma k'a daminɛ muso lu harijɛ lo ma den na kɔnɔ karo fɔlɔ kabila karo kɔnɔ n'a tɛnɛ dafa lo na kini mana dɔ min na t'i kɔnɔ dimi ɲani mana dɔ min na tɛ na bɔ n dɔ yɛlɛ mana dɔ min na nasɔn kɔ ɲini sunu tɛnɛ damafɛn lu dɔ muso de ye tɔɔrɔya nin bɛɛ mun ye kan den fa min fɛ o ɲɛ tɛ dɔ ye tɔɔrɔ ni mun ye na ka i jigi k'i mɔ i den min fɛnɛ di ni o ɲɛbɔla dɔrɔn nin dɔrɔn ko fɛ wale hami mana muso siaman kun si gbɛ lajinɛ kɔnɔ si ka sabi ma se si gbɛ ma foyi tɛ fo cɛlasi sɔnja ani den labɔ dɔ ma ɲuman tɔrɔ min ye joko kɔnɔ tɔrɔ min ye sɛgɛn kɔnɔ n y'a fɔ mɔlu ye hali i tolomala yɔrɔ nin na dɛ tɔrɔ min ye doko tɔrɔ min ye sɛgɛn hali y'a jiginna ko soman le mɔlu tɔrɔ kan mɔrijuli le mɔlu tɔrɔ kan suban le mɔlu tɔrɔ kan wulila tɔrɔya tɛ dɛ ni wulila na tɔrɔya kɛra sɛgɛn kɔnɔ wulu t'a di dan bi fitiri la kɔrɔdɔfili tɔrɔ i la i la tɔrɔ mɔɔ bɛ nin ye tɔrɔ kan ka lase mɔlu ma i k'o dɔn والله بالله تالله ولا ترجو ما سوما لمريد تاعي واللي لا بلاوية جمانا نكون واللي لا بلاوية بيا كامبي واللي لا بلاونا فتنا يسكي كونابي واللي لا بلاو بركة سببوني بي فبركة ديني كدين كفادي واللي لا بلاو بركة سببوني بي كوا مسولو كتشري كبان كتشرو كمسولي واللي لا بلاو بركة سببوني بي korote ko dote ko memba mendi ya wele kala weye jondi jamana kono ce wala tenu na foka toro ku fere mo tenu ma toro ku fere le fitina ka kada ni jamana kono nya fo lui ima watini ye men ye toro ku mayiraka itolo malore toro ku fere la meye amu fere ka itolo malore naji solo na ne kele kele kono rodi men ya fere akise fere kan men ye uruzun ni fulon kololu men ye o fere kan ani tumba ni dadi suru tumba ni dadi sire o te moru moteru la wuli labu to funal wala uruzuita o barakalu bolo parasamondi nyen sera na doro ko fere la lula nan ma doro ko fere dabuluka ki nyalo anano anu ye doro ko fere kan mo denu man na folo la de nyema nyen sera na doro ko fere la lula iba fere den kelema na wala fa dogoya ana fa dogoya manka iba wa ferama naka ba dogoya ani mu iba la kasi manka naka korona kasi ani korona kasi manka ene me no aferela ila puru santa se ya bero ni saya ki mina saya bi mina fere ijo te saya do ino mo te yiri ka femfe no tiela woni la die nyema ala dina woni mala seina do e bonso no ino ya bero ke mo fudi Doko frère meni ye doko aye meni na butiki lu kono meni ye seke kono meni ya na folo kambi ki si momili kono meni ya na folo luta kambi ka banki iro jagala nyafu ye ya kala na folo men koso saya ba imina ini la droku na folo ile la saya wati pena santulusi wati ma du sumade du koloji ye bola du kumaji ye bola ele no droku na folo ele no wole kele masiridi ele sara polo no fere sara memma droku fere few ele no layro kaburu kono ite molu kam men few kalu yenin la du jaran ka ko ni na folo le nale anu ye polo ni la du sumanendo polo ni la to du sumani mendo ele menen droku na folo di fere la to yene ijo sayaro لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ele men ye tumba Afrika ikile mra mo timbe do Yesu ni ko le gadalo ele men ye wunsi Afrika ikile mra mo den ni sinji men Yesu ni ko le gadalo
manya fodro ku frela lui alu hina yirela ibana foloke ki la demaya la balo ibana foloke ki la lula dan fenti kula dale fenti kula pour fini dembatul hakke bi ko sima lume ila lube na ila sumaro ko le tabra noya mara se do wulo ni nenu to lo mo lo ne kerena yambi akungudo ni ko saraba adonen juni la posi ko ba be bra ke ko don ndide watin na to ne be kabana na kera men ko ibolo bele kunde ya ane wala bote ya bla ya mola yorote e ba bla ya kele taro so ka fo ko jona bla la o te ma nyine ngala mo te ko suraro abile ko na do wo ken nen kana tere do i posi ko le mabla na do ila jala ko na ba musulu entre jelle ji na de watin na musulu fene bi do go ro bi na tumana ko waji tamam ko na ko wajulu samandia o ba ba ifere na do sina ba do luma abra to da ko ya ma ya de suno watite musulu na bolo fentu taw aya wati manoni di abara ke sababu ni mo sema itera robi luke sumala ko membi itaro bana wala luti di sina ke abara ke musuli ala ka be lo be ki jero ni toro ku mandabla suli ko na jamana ni ko anye men ko andi fala ko kuma bi loy mara se do wulu ti de sin karamen keli doko Nuruddin ne kake elaji man nabiru manala jama mbidanke me fudu bla na konole fudu bla ni kaniti ya konole ini la jama no tilisi mengela anoro ka ko seke kidema abella dinalosa men ke to yambi men foto yambi abedo la dina lupe kono abe kan fawle sidenteni tenente mede nyedo na sigiri wati ni ngantere kuma la sigiri sokoro ko tele tan ani woron fla sangi te sigiri alwarahami tele se yeke Nuruddin ye karanke tele se hani me jamana alamo lawli ali qur'ana karam be do jamana ko be bakese la masa jamana nya ba ba ko ne Nuruddin no tele se karam me gelo ante men de sisa ji ye modul la lu kono ji do ga modul la lu kono ba tete dogo tadi ju yaw wallahi adiyara nyangolu ye dogo de salinya amadiya nyangolu ye dogo de salinya ni men ko ko dogo te salinya ka dogo ke dogo de misam saudi ka ken na balu saudi ka ken si balu saudi ni fe men do na yambi adi mi na ka tere hi te ko so ni mi na ba bi mi na ki la le ti wuli la ko na mala se do wulu vous le jour le faire nga ki la le soro kunu ko soma dulu ye senke uluko ko ntel do senke angeli bajangaro falite do hala uli yemi men ko ki tabola ye taduma ali yemi muri jugulu yemi ci wone temen namo de no tien ko ali yemi nyen sala la muri jugulu la mori juulo lanu menu mara wura la jamana lu kono mori juulo lanu menu mara bo la solu kono kana seke kelu si yoradi mori juudo duwenu menu si ileya chewele tenyon na foka mo den dotie nyafo mori jugu be alu yetu bi kabo mo den dotie ma ale qur'ana sura ke be sura tan nani nyali fere ya kono tieni fere ya kono alu ye mo den na nyalu kana molu tie e ba mo kele na nye ite ba ne mala dunya ri dahara morke niki la munifiya ba mo de notiela ibake wala la haralo mi yi ponson bolo mi na li wakilini niki kolo i ponson la ibane dul la ke monu tiela iki kolo i ponson musomanu la ibane dul la musomanu la ji tene ila ila no ni ke dunya ro ala de dulu tu be sare tal la kama sala la dulu sara fansale mori jugu men yeya men na kala te ko wala nya fo ga muson la fudulu sa laji solo wala sanama doko mara sanama seke doko kadogo seke kadogo lajina kadogo afriki be dunia be anu yero ni ta internet galu ya la jense muri mene ye jina muri muri mene ye adamade muri ni le sinati yele lema
laji solo ko ne don ko do dogo seke kono katime ju fe ya aberi foga binda be fonyo be fonyo bo bi na fonyo mo bo bi yani safo te billahi min balake la sike ngama yini mori julu ni malala ila katime meibulu ila katime ju meibulu na be mo mina akibla fe mori ke julu la men do ne seke kono kalu ba ya siwuli kanado seke kono kalado ni julu ta kini se seke kono kanesi dogo kono ko jama ya ka mori ye fonctionnaire ya ka wala daraja lutiya ka musulu ye fudulu no ka la fudulu tiya ka demisanu ya har janyine na telebe kono ka wuluma ko lo sa mori jugu meri yoka ne don koro alla katina lo waratiya ni do malala ila katina me ibolo ini sa korobola ye dogo kalte wulu warase seke kalte wulu warase nyento di mori jugu be ma wuratele ni na alukini waso kalu monto lo ko wole kalu bali ni chekere ya mori ludo akado seke akado la jine kono Afrique kono ne to le Suleiman Sidibé na lu bese ko la ni kado seke kado no la jine be Afrique be Suleiman Sidibé ali ne to wo talu ya jalla katime kono ni odo mi bon temba to fraka ba mori jugu ba ke mo de no tiela abi to ta di pato manyinga ayi mo balto to sine albura mo sege mo de no yeye musulla de so kala ke jibala sibodi ne pato haja mariama Sidibé ni mori jugu membe se kola no fene membe bu no mi bo mbem fa to fraka la de Ousmane Sidibé morulu lalu make ya lu teri no yeye albura taba mais muri ibi sumado yetele mo anke yaka betele mo ani muri dema yo ke fose ni lay soloka ni tele mo antemena ele mase kola la ji solokoro tele mo anteme koro ndi hina ila ala poso ni ki sumado ki yeseke ka tojila ka doko ka tota kaji ila katime kono betele mo anfene ndima atela ka teboala ni ala me nyakse flamini la ki ibla dunya tibilo pam ona soro ne basuno la de kan fatwanina mana se do uluma menu kala de ko soma lo konte do karamos lo nana mala khami se ge gola se ga ye halala yini nali konanye wati menone basikana ne mrawra se ke kono fuite fo barabalia chila buyanye nya fo se ke soma lui ka fo doko soma lui ka fo se ke soma lui se ke so fe mabo sorole se ke so be adomani na bomba sigiri so be lejine so be afriki so be nya fo alunyina alu yetubi ka basi soma ebike benjo soma nimina malaka basi la bondala jote sekola kaburu nyine kalimala kalina tuma jote sekola selatite baramina jote sekola jo sola alu yetubi nyalu karifa alala nyafo joti be nimendo malakumanina illa ni la jomena na be mo gonkorote illa ni la jomena ni ka sonna be momina nka mekuye dona ikoto le mabona ne la do woni koro ni ki sumaro ni madu ise mabo ona soro ne alama do ko ni fe wona gadi landiri wasola kale do na ko to male kunta do man na yimi ma se gala la do te direct là bas kono do ko lusi ni ya mana ko ne to mo do ni ele ko ki do ni ko to ma ele ko ki be se ka karotiya ele ko ki be sigiri karotiya ele ko ki be do ko karotiya ko ile wuro duma ki be se ko la la yi solo barado mbani be se ko la ko te fani fe na yo se ke kono jina ko roteti ala ma den ko roteti na lu be se ko la ala ya ko te fani be fili ne kampi ni me se na mbi ko na lahara ni do mase edi do ko kan se ke ka toy edi wulu toy wulu ye temo di ne na ko ro wulu ko be lahara yata baytulo tala ila basi dafe do ne memlo ro ikuna tela ko ay la tema sili ko do isna musonni sina den tiya kama
ibaka wala jama fero kota eyi wuro fula fili wala ki islam te ni islam so ko lotie muso ba sina yake na ma to to ajira ala bungono awoni ke dala no do ne ye cheme no ko alu ko si lu ko no do la mara ne melu ko na fula ko alu kama na bolo lulo mamudu ba ni do ne kedi bolo ba mi saron to wala ka to ni do ne kedi bolo ya bula ne ndon ko da ya bula betabla ni mabla dogola mo hatole be yi febaro ji adi kala ya fi kuro sini fajiri ba se ba fonyo be na to ani sanjile na to aba wuli na kati yeli penti ibra ni la ma wuli de ko ida fo mul da bo ko mule hankili la ka tele foyti hankili la imeni moti ne kay wuli kene seyidi ma mara ala matiya ji ko men fole nga fo ko be na jidi ba jima na ibro yo elena ne isi la jaman ne ko jima ne ibro tamaro ma ne ibro la hawla wala quwwata illa billah ne sababu men na ni yambi sababu masoro do jini tamaro le fe yo alura na ko fe mana yo ma isi folo ka mo so itabo le isi folo memba men so la do wudi tien isi folo isi mara ala madia la ko ma nimi fi rotele alelo mara ala madia أي مفايرو كلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بي حميفو حمي منا يسالي نكو إن نفهم لكو nya fo ye I hami fo ida kolo hami me ila cho isi ya fo kilo de ka fo te isi ka fo hami me ila isi ya fo na ta me ila isi ya fo hami me na baki ila ya isi ya fo ni bana bi sini so ma fene yi kulli ka matete de ka bana fe ka akulli sini no men na to ko ro ni harje men na to nyango ya to tiela sini be kulli sini hami meila aluyal haminu fo aluyal la kono do filulu fo me dakoro me sisilo aya pe fo tamaro jula e ka fen jula ya ko ni me isi wala do wudi tien na mi isi ila do wudi tien ay si rokele hami me na beita fo hami me na beita fo ite kuma dabila I hamifo dinan ko lambali menu ye belu hamifo mo ba menu ye ya be hamifo ye dorale kan abla lo ila na abla nyalo ele kanine ka aya fe ka bolo ke ma bolo ka nyalo ele ye sunyali le ka bolo ka lo ila ma bolo ka nyalo bolo ko nyali ka ma basi nyalo jamfa juli ka ma ti nyalo bela de ye hamifo na tamen ko ila ya bi ye fo anya ala mafule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جيمي مملو بدوني مالو أي دوني مالو جيمي يتمرو كلو كلا نبلا ليدارو كو على جيمي وكا Tamaro como ni me kilo la do wuli tie aisi ni me ki ma do le la do wuli tie ni me ki ma do la ko ye la do wuli tie أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hami foiko. Hami mena beita fo. Molo ne kini hami fole isi ni mba fo wole kini humo. Ni lo ne ki hami fo o chenje. Ebi isi ki hami me fo alala de meni. Dinu no ne hami no fo, ale hami no fo. Ila kono no fini nya fo. Nye mansale madiala si mansamei mena fanisire ya kago nye mansale kilina mansame la kilili jebi yetu yani dan fe ya kilina wala kilili te fengilina la mansayano ya fe naka dali ubepela makuru kabo ala kilima utefenna si ala mansayano ne mansale kilina me yebiana kanne kuna bla naka mansawdiya Buyame nero ado obusi nero kabla yoro wana mfenenge ke wala joni mansame ye kabana kolu kena soni tinero jamani hami yera mansa wole bolobi ala nebiri deni ala madelu yemmenfe ala maden temmenfe ka bela sanjile ka ye sanjili siyare sabuna tiyeli fesiya mala ye tuko du kono ye sanjila na aye duuni bore fosuko fe yera ye hami akundi baro nyama ma ye hami akundi ba ni ka fo ko nyeji nyine alala ni ga je nyine alala na fara wala ka kurunguro mura se sukuru fe bonala ko kabra yore mara mansa madia me ye ana meri ba o be hami ni me nabi o ye dogo yesuma seke yesuma la jina jamana yesuma demba ke yore ne do tiyali tay demba ya ba so bati yoro be do fere masha ala mi madia subhanallah سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ni men ka kuji urani na ka bi fikiri sele asali nyama iba here me yi bara nyambo ya tati ya dabali tati ka jana ba ku bi ki sele nyambi ki kuri di wala maka ni fini ka sele la patwa kenyama nya fola ala ro ka ci ala ro na fola me wuli to doko na fola me wuli to seke jamana ka ayetu ko ala da na keremaya na wuli da ka sele do wuli noro yi fe anni mo ka nyambo ya ki la iri bara la fa on ta ki de la Bem Hamidi. Ele contém. Ici, il a passé le affaire à la Bocabras. C'est qu'un possible, n'a pas de feu. C'est qu'un jour, n'a pas de feu. Donnez mon mot, vous tenez mon fly de moi. Bon, Ndege wala fenea ufanya wala sekreya ndege lele lewi ni mo wala flusu na lugha kala wi kufanya kantini ite kuma buluga yi hamifo lelo baba ne ko sisa ne dal ni fe to nyom le akawa fonyo me wuli produgo do te do manyinka me nya famille sambe pre sambe chama sunya fula ajama to ate mo bena ko le yella men yeseke ko ali do ko awulle ko na jamana ka so me bula to ni bulu ala ta ni mala ba ila ila men ba bi lo hanne biya be ko te baso iti hamifo ibara be hamifo mbaisi ne otoba ye jito ni ni jite me ko isi te hamifo okay. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيهم يفرق. تلسين كرامين كنا. مدنا برما نالا جماعة برما برما. Nyanyi na alala ala ngana boduko yale ni madu wujibi tamasule ala majenu ya lokumra usile ala le nya fanka yi na fulana tida nete mesi ni ndeme fanka yi ala le bula tete fimulo yiku wujibi ne ma dalaka yesanji nana comme sous-préfet ka nyini nyame maseleke la lu yesawanyena na masena lu yesawanyena ibaka musala fe mena yi yesanya ni limana ya sabati aga kadalwa جوا ما قلنا نتيجة من يقولوا ملو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربك كرم كيران يكون علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يبرم إلا جماعة كفر مني ألودا لا لسنا نرو ألو كفر في فالما من فهيرا على برد يقول يتوقع ما كدي سكنا كسبب كنور جن كوري على يبي نور جن كسبب كاوركي على موجا من يالتونيا لا سو أني كلا أمي ما كلا على ما نويا سانجي من جنتو على برد نفرو جيل سانجي من جنتو على برد نورو جيل كأكلي من يافندني على ما جن ما على موجا كبسنا جنني مولو ما على موجا كبرتا جنني جوان على موجا لجنة جمان على ما سمارا 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 لجنة كسكنا بولفاني كونكو ما على موجا مالي جمان على ما سمارا لجنة جمان على ما سمارا لجنة على ما سمارا لجنة جمان على ما على ما متمرا أيوة نكون على ما نكون على إذا بيقول سينوجي نفرا إذا بونسون بيبيا فانفا كسبتي نفرا كذا على موجا كذا على موجا تيجي جمان كان فاولي إني لا جمان كون ثاني فلا أبي يمين فهرا على موجا جمان بيهم على كل سامع إني جمان على موجا aye magale ni me gima na iri gida dun ko dadu ay magale
Continue, voilà, continue. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم